मौसा टिके आपन परिचय देवे आपण नाटी महेश्वर महाराणा अच्छा आपण केते टंका भत्ता पैसा पाउचंदी 3500 अच्छा आपण जो भत्ता टंका पाउचंदी आपण ठीक टाइम रे ठीक समय रे पाउचंदी हाँ आगे एटा कोन मु नाही करिवे अच्छा आपण कोनोसी असुविधा होनी भत्ता पाइबारे नाही किछ असुविधा नाही आ जो कर्मचारी आउचंदी से माने आपण किछि कोन कहउचंदी कि पैसा पत्र मागुचंदी कि नाही नाही काही मागला अच्छा से माने आपण सहयोग करचंदी निश्चय सहयोग करछंती आ आपण ए भत्ता पाई केते खुशी अछंदी मु बहुत खुशी अछि माने 3500 पाउछ माने दुई जन का परिवार खर्च मोर उठी जाउची बाकी सब तो पिला पाक रोजगार से आपण सरकार को कोन कहबे बोलो कोई सुझी आज्ञा। आ जो मन का 80 वर्ष कम अछि ସେମାନେ ଯେତିକି ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପଇସା ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ